نیمه اولی امشب تمام مخلصان فوتبال کشور پزمان آغاز واخوری دوم منتخب نورسان میهن با تیم ابرقدرت سیاره اسپانیا در چمپیونات جهان می باشند. محض نتیجه این دیدار تاریخی برای منتخب تاجیکستان راه مبارزه بعدی مسابقات باشکوه سیاره را معین می نماید. پیش از واخوری شاگردان زین‌الدین رحیموف در شهر ویتوریا تمرین آخرین خود را برپا کردند. گزارش مفصل در این باره. ҳайати мунтахаби наврасони футболи тоҷик 3 октябр машқи охирини хешро пеш аз бозии даври дуюми гурӯҳии қаҳрамонии ҷаҳон муқобили испания доир карданд. тамрини мазкур мисли тамрини охирини пеш аз бозии камерун дар майдони кампо де истиваи витория сурат гирифт ва он 1.5 соат давом кард. чӣ тавре шумо аз гузориши қаблӣ маълумот доред, ҳамлагар Рустам Соиров ва ниммуҳофизатгар Ҳамадони Камолов машқҳои дирӯзаро ба охир расонида натавониста буданд, аммо имрӯз аз аввал то ба охир ин ду футболбоз дар машқ иштирок карданд. мушкили асосие ки мураббиён дар остонаи бозӣ бо Испания ба он рӯбарӯ шуданд, ин бо кӣ иваз кардани ниммуҳофизатгар Шӯҳрат Элмуродов буд. ҳарчанд вариантҳои гуногуни иваз кардани ӯ ҳастанд, вале дар ин бора қарори ниҳоӣ пеш аз эълон кардани ҳайати асосӣ бароварда мешавад. ما 21 نفر هستیم بچه‌ها اومدن از تاجیکستان به اینجا و هر یکی اونها میتونن که شورات المرود رو عوض کنن. در پوزیشنی که شورات المرود رو بازی میکنه در اونجا 2-3 نفر دیگه هست که اون میتونن او رو عوض کنن. او بازیگر خوب است، او برامون در کار بود در این بازی، اما فکر دارم که با فکر من سرمربی باید اسلام سویروف را با اسلام زویروف را با جای ماند. اسلام ما که ما خبر داریم از حساب فیزیکی بسیار با قوت است و میتونه که در دوام دو قسمی بازی خوب نشون دهد و همین مرکز میدان رو مستحکم گرداند. در جریان تمرین آخرین خود فوتبالبازان ما راههای گوناگون مقابلت نشان دادن به حمله‌های رقیب، موقعیت آزاد باقی نگذاشتن در نیمه میدان خود و تشکیل کردن عکس‌الهجوم‌ها کار کردند. ما امروز آخران تمرین خود را بر ضد دسته اسپانیا گذراندیم و خیلی هم تیاری خوب داریم و پگاه بر مقابل اسپانیا بسیار بازی خوب نشان میدیم. ما مشق کرده ایستاده هستیم و بر بازی اسپانیا تیاری دیده ایستاده هستیم و بازی اسپانیا رو تماشا کردیم. خیلی خوب بازی میکنند و ما هم حرکت میکنیم که بازی کنیم. اذیت تاکتیکی خیلی خوب بازی میکنه و پاساشون با یکدیگر هم خیلی خوب است. футболбозони тоҷик дар бозии даври дуюм бо ҳамтоёни худ аз испания рӯбарӯ мешаванд. бозӣ бо вақти душанбе соати 1 шаби 1 ноябр оғоз мегардад. тамрини охирини пеш аз бозӣ бо испанияро футболбозони мо дар майдони машқу тамринии эстава доир кард ва он чизе ки давоми 2 рӯзи охир дар машғулиятҳои назариявӣ онҳо омӯхта буданд, имрӯз аз озмоиши ниҳоӣ гузаронинданд ва барои бозӣ бо тими испания омодагиҳои худро ба нуқтаи ниҳоӣ расонинданд. гузориши Парвизи Маҳмадамин ва Фирӯз Бахтибеков махсус барои барномаи иттилоотии хабар аз шаҳри Виторияи Бразилия.